Hello, good morning lecturer and my friends. My name is Leliana Kurcita Danggalimu. I'm from class PPNB and I would like present my biology assessment about human genetics. Genetics, science that studied the spread, expression, and evolution of genes, molecules that control the function, development, and less appearance of individuals. Genetika, ilmu yang mempelajari mengenai penyebaran ekspresi dan evolusi gen molekul yang mengontrol fungsi, perkembangan, dan terakhir rupa individu. Mendel proposed four postulates. 1. Hereditary factor genes in the form of matter unit are always paired in diploid individuals. 2. In gametogenesis, both factor or genes will be separated or segregated so that each gamete has only one of the genes pairs. This postulate was appointed as the law of Mendel I or the law of segregation. Mendel mengajukan 4 postulat. Yang pertama, faktor keturunan atau gen berupa materi atau unit selalu berpasangan pada individu diploid. Yang kedua, pada gametogenesis, kedua faktor atau gen akan berpisah atau bersegregasi sehingga setiap gamet hanya memiliki salah satu dari pasangan gen tersebut. Postulat ini diangkat menjadi hukum Mendel I atau hukum segregasi. 3. Hereditary factor or genes. Some are dominant and some are recessive. Dominant recessive principles. 4. If there are 2 or more hereditary factor X-men, then in gametogenesis there is a free choice or independent assortment, so that various combination may occur in the same amount. This postulate is confirmed to be the law of Mendel II or law of independent assortment. Yang ketiga, faktor keturunan atau gen. Ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat resesif. Prinsip dominan resesif. Yang keempat, jika ada 2 atau lebih faktor keturunan yang diperiksa, maka pada gametogenesis terjadi pilihan bebas atau independent assortment, sehingga bermacam-macam kombinasi mungkin terjadi dalam jumlah yang sama. Postulat ini dikukuhkan menjadi hukum Mendel II atau hukum independent assortment. Mendel's crosses between peas the produced yellow round seed and peas the produced green winkle seeds. Berikut ini merupakan gambar contoh persilangan Mendel antara kacang polong yang menghasilkan biji kuning bulat dan kacang polong yang menghasilkan biji hijau keriput. Haploid cell. Human genital cells have a paired chromosomes. This happened because at the time of the formation of genital cell, diploid stem cell defeat meiosis, so that the sex cells of the cups inherit only half of the parent chromosomes. So in human genital cell or gametes, there are 23 chromosomes that are not paired or have only a set of chromosomes called haploids. Sel kelamin manusia memiliki kromosom tidak berpasangan. Hal ini terjadi karena pada saat pembentukan sel kelamin, sel induk yang bersifat diploid membelah secara meiosis, sehingga sel kelamin anaknya hanya mewarisi setengah dari kromosom induknya. Maka, dalam sel kelamin atau gamet, manusia terdapat 23 kromosom yang tidak berpasangan atau hanya memiliki seperangkat atau satu set kromosom saja, disebut haploid. Diploid cell. Diploid cells are cells that have chromosomes in a paired state or cells that have 2 sets or 2 chromosomal devices. For example, human body cells have 46 chromosomes that are always in a paired state, so-called diploid, or in meaning to ploid means set or device.
Sel diploid yaitu sel yang memiliki kromosom dalam keadaan berpasangan atau sel yang memiliki dua set atau dua perangkat kromosom. Misalnya sel tubuh manusia memiliki 46 buah kromosom yang selalu dalam keadaan berpasangan sehingga disebut diploid atau berarti dua, ploid berarti set atau perangkat. Genotypes. Genotypes are gene sequences that determine the nature of a living being and are fixed. In genotype genetics, it is written using the letter symbol of the foremost is written in lowercase. Genotip adalah susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Dalam genetika, genotip ditulis dengan menggunakan simbol huruf dari huruf paling depan dari sifat yang dimiliki oleh individu. Jika sifat tersebut dominan, maka penulisannya menggunakan huruf kapital, dan jika sifatnya resesif, ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Phenotype. Phenotype are properties that appear in an individual and can be observed with the five senses. For example, the color of red flower, curly hair, large body, sweet fruit, and so on. Phenotype are a combination of genotypes and environmental factor, so that an individual with the same phenotype does not necessarily have the same genotype. Fenotip adalah sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera, misalnya warna bunga merah, rambut keriting, tubuh besar, buah rasa manis, dan sebagainya. Fenotip merupakan perpaduan dari genotip dan faktor lingkungan, sehingga suatu individu dengan fenotip sama belum tentu mempunyai genotip sama. Inheritance of properties. 1. Dominant. Genes are said to be dominant if the gene, along with other genes, will close the role or nature of the gene of the partner. 2. Recessive. Genes are said to be recessive when paired with other dominant genes. It will be closed in nature, but if it is with other recessive genes, it will appear. 1. Dominan. Gen dikatakan dominan apabila gen tersebut bersama dengan gen lain akan menutup peran atas sifat gen pasangannya tersebut. Yang kedua, resesif. Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan tertutup sifatnya. Tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya, sifatnya akan muncul. 3. Intermediates. Intermediate is the nature of an individual which is a combination of the properties of its two parents. 4. Hybrid. Hybrid is the result of meeting between two individuals of different properties. 5. Homozygous. It's the same genes pairing. Homozygous is distinguished into two, namely dominant homozygote and recessive homozygote. 6. Heterozygous is a different pair of genes. Example of AA and MM. Allele, a gene that is a pair of alternative form to its neighbor and lies in the corresponding allele on the homolog chromosome. Yang ketiga, intermediate. Intermediate adalah sifat suatu individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Yang keempat, hybrid. Hybrid adalah hasil perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda. 5. Homozygote adalah pasangan gen yang sama. Homozygote dibedakan menjadi dua, yaitu homozygote dominan, misal AA, dan homozygote resesif, misal A kecil, A kecil. Yang keenam, heterozygote adalah pasangan gen yang berlainan. 3. Intermediates. Gender determination, the role of the X chromosome carrying the genes that determine a woman's nature. The role of the Y chromosome bringing genes to male nature.